So I don't know how to play golf, but I appreciate golf as sports. So lingaw mo sa mga people in golf. No, so akong balikon ha. Okay ra nga mag golf ta, but ato lang i-balance, no. So yeah, let's involve into sports, no. So like running or cycling or even walking, no. So especially sa Pinas, no, hilig kita dula. Basketball is one thing, nice kayo nga sports, no. Yeah, dapat health conscious ta na mga ka-octopus. Still here at Tamagawa, so nakadari sa Picas side, no? And below na golf course dia, guys, na minugbo nga golf course. Earlier we were talking about kanang basketball nga indoor siya. And guys, nakita dire sa field, guys. That's it. So na basketball, guys, usa ka court, no, sa mga bata. And yeah, they were not playing, but shooting lang they playing. Oh, di ba? So yeah, unlike sa Pinas nga pustahan ay dayon, lima-lima, tolo-tolo. So naay sports dire nga ba? Sa unlike sa Pinas nga lima-lima, tolo-tolo. So actually naay dire basketball court, no, usa lang siya. And I think napo dito sa unahan gamay. Yeah. Okay, so proceed ta sa unahan, guys. So before dito mo proceed sa unahan, guys, let's do some trivia day. Did you know that banana is rich in potassium? And also banana is rich in money? Yes, you heard it right. Banana is rich in money, kwarta. No, so nganong rich in money ni siya, guys? Actually naami silingan si Sir Aroni. Nagnegosyo lagi na siya saging, guys. And yeah, gikan sa Mindanao. So diri Cebu, iyan ang ibaligyan, no, iyan ang i-deal almost mga stalls diya sa merkado, no, iyahan ang supply. So rich in money ang banana, guys, niya. Maikog na kay ko mapalit siya, kay mapalit kog 2 kilo di man pabayaran, no. So maikog maikog na ko siya mapalit, so makatagaw, no, na mapalit tag saging siya kay libre na lang noon niya. Speaking of banana, day, shout out po day sa atong rich in money nga higala diha, no. Shout out ni Helen Kuraraton diha sa Mactan. Yeah. Rich in money. So si Helen po, daghan na po na silang nasupplyan nga mga stalls diha, no, sa area sa Buaya, Mactan, Inganyo area, no. Yes, pusok ay yahan na nga kuan, ibo yahan na nga linya diha, Marigondon. So grabe ni sila dahil sa mga negosyante o mga saging, no. So yeah, so shout out, no, sa ato mga higala, si Ronia o si Helen, no, mga buutan kayo, mga generous pag kayo ng mga tao, no. So kita-kits lagi hapon ni Baldas Pinas. Ciao. So Tamagawa River, guys, nata karon diri sa side sa Rocco Godotte. Then earlier diha ta dapitan, no, ning laag ta diha na ay Book of Super Bazaar. Then dire kanang stretch into Kawasaki City. Then yan, nangawagtang naman to ang mga pato na amto ganiha. Anyway, panggutom po siguro to, nangita tog saging. Okay, so taas kani siya nga stretch, guys, ang kining Tamagawa, no. I think mga 100 kilometers siguro nagikan gid sa kanang kuan Bayside, no. Po na tong best friend si Tina. Muli namin Tina. Okay.
Yeah, so we'll go there sa Tamagawa, no? Daghan kayo na mga bata dito kaduwag kuan guys kanang katabanog sila oh. Oh. Then as usual na yung mga nag-running. Then ay ga guide gasuri-suri ko yung ang iyahang doggy. Right now it's 12 noon. So tugnaw gapon kayo guys. And you can still find so many kanang people, no? Nagdulag hapon sila. Yes, na mga bata. Oh. So nice kini diri nga area sa cycling guys. Actually naa sa babaw. I used to take that route sa babaw, no, kay lahos-lahos na siya. But even here also nice na po diri. No, so live here in Tamagawa. Earlier today, actually the plan was to suri-suri sa flea market. But then I've decided na mag-cycling na lang, to give myself a break, no, sa kanang wala tayo dagan-dagan man. So napatay cycling. Actually very cold, makatapol good, no. But we did the challenge, and yes, naka-cycling ta. Actually last night a friend of mine actually nag-message ako nga, Sir Don, naka-subscribe na ko sa Don Octopus. Then I replied her immediately nga, yes, thank you kayo, and sige lang, after aning giveaway sa 50 subscribers, you are in line sa next. Then muna to. Then this morning nag-reply siya, Sir Don, it's not about the giveaways, it's about supporting sa moha, because we already knew nga generous jud ka. So mura kog naka mura kog na natukan. Well actually Don Octopus was born out of the number one reason is inspiration sa sports. It's not about giveaways, it's inspiring people, no, sports, running or cycling. So I was posting videos before sa YouTube channel about my cycling ug sa akong running journeys, and from there nanaghan akong sapatos. Then yeah, na-reactivate ang akong karaang YouTube channel, akong na-rename into Don Octopus. So Don Octopus was born from that. So at first it was not about kanang giveaways jud. Siguro ang giveaways was intended maybe to boast siguro sa akong channel. But even before Don Octopus, I was already kanang giving gifts, no, secretly to people, no, relos or watches or bags. Then siguro mas nailhan lang siguro na karon ang Don Octopus because of the giveaways. But let me correct that connotation. We are here not for giveaways. That's true. We are not giving gifts to buy your subscription. Meaning dili ni vote buying, no, nga tagaan mo kay ni subscribe mo then makadawat mo gifts. So to those who are really kanang into helping or supporting me, wala sila nag-after sa giveaways. But yes, from before nakaplano na gid na, no, nga ang mga friends o colleagues before nga na-impact sa akong lives, nga nakatabang sa mua, no, so naka-program na nga amoging balikan, itagaan na mo sila mga regalos. Although supported sa akong asawa kini ako ang giveaways, just imagine, mahal baya po ang sapatos, mahal baya po ang relo, mahal baya po ng bags. Wala man ako nagipamunit po diri, but the support sa akong wife, ni-approve siya,
wala siya reklamo or something to anyone. Isag dili na ko close, tagaan na to. So wala siya reklamo. She even kanang kuan, kanang give personally to people nga to ang ipangtagaan. And for sure, not everyone sa akong family is approved that. No, so di lang sila mo react, mo sulti. But I for one knew nga some sort of dili sila approve, no, kay it's just a waste of money. And yes, that's true. Instead of saving those nga akong pamalit, ako namang gi-spend. So it's the money spent, no, so not saved. And for that, we will consider that also, kay although we have decisions, but we will consider feedbacks from especially sa atong family. And we will we'll put ceiling, we will put cap, no, kay sakto man pod. We have to wisely kana spend our hard earned nga income diri sa Japan, no. So grabe kahago ang trabaho unya nga atong sweldo dili mo pud din ang kadako, but just because our heart is big, no, nga manghatag-tag mga gifts, so we'll just consider everything, no. Itong butangan lagkap at a limit and not to overspend of this. Okay, after all, kung wala na po tayo ipanghatag in the future, sigurado gina daghan pud kayo ang no one follow. Ini atong Don Octopus, it's about inspiring people nga maging healthy o fit sila, and giveaways are secondary, no. So yeah, that's the focus nga akong i-recalibrate ang mindset about what is Don Octopus good, no. So kay karon god siguro ang Don Octopus na ilhan na sa channel nga mo subscribe ta kay natay relo, natay sapatos, natay bags. But that might be true. Maka-add na sa ato ang pag-boost atong channel. But to those few good friends of me, ning support sila just because ning support magani sila sa ilahang dili kaila, no. And thank you jud kayo guys, thank you jud kayo sa kada nga support ninyo gihatag sa ako. And padayunon man nato ni pagpanghatag, because the focus is not giveaways but to inspire people. But I think regardless kung nakakommit na ko sa 50, regardless kung close people na ko ni sila or close friends or colleagues before or mga bagong kaila, the mere fact nga mo grow ang channel, dahang people, dahang tao ang makasubaybay sa ato, the more chances, no, nga maka-inspire patag mga tao, the more chances nga mas daghan ang ganahan nga mag-running, ganahan nga mag-cycling, and to make themselves kanang healthier, no. So we'll do this at same time, no. So we inspire people, and at the same time kung natay grasya yun, para yun na to ang pag-share sa ato mga kaila, and that will settle guys. So again, thank you kayo sa inspiration, and with that we will continue this stuff, no, until daghan kayo tag ma-inspire nga mga tao. And that's all guys. God bless everyone.